ولا مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ketemu kuliah tambah 10 ayat. Lanjut, Paldi. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم. Oke, terima kasih kepada Pak Aldi. Selanjutnya kepada Ibu Mayang Tarurai. Hadir? Ada di Ganggu Jamanir? Hadir engko. Lanjut. Ibu Mayang hadir? Nadon Pak. Hadir. Nadon Pak engko. Lanjut. Tutur lah. Ibu Jamanir. Rekan. Mulai. Jamanir. Ayat sebalik engko. Ayat 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.
وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم. Tinggal orang lain kok. Aku tukang anunya ya. Masukannya koreksi ya. Engkau lah kok. Berikutnya Ambo sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. الله بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق
نخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Silakan untuk berikutnya. Ada pakai komentar Bu Bu Yus. Kita lanjut je dulu. Boleh Ya, komentar lo nak. Komentar. Lanjut je dulu. lanjut. Lanjut je dulu. Lanjut saya dulu. Lanjut. Oke, Lanjut siap. je dulu, Pak. Baik, untuk berikutnya kita persilakan kepada ketua kita Bapak Welzani SPDI berasal dari SD 02. Ayat 21 guna. Ya, ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء Suaranya Mana Bu sabana ko? Putri Widya. Putri Widya. Sapa bu? Perhatikan Ada yang kok? bisukan dulu. Lanjut.
Lanjut. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Lanjut kok. Lanjut. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. خلاص. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Oke, Lah. sudah. Sadaqallahul azim. Oke, terima kasih Pak Elzani. Selanjutnya kita persilakan kepada Ibu Armailis SPDI dari SD 19. Ayat 28 ya? Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu aku? Baik, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات
وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون Terus. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Balas. Sadaqallahul azim. Terima kasih Bu Ermailis. Selanjutnya kita silakan kepada Bapak Yos Effendi, SPD dari SD 03. Assalamualaikum. Oke, ayat 33. ya, betul. Saya terangkan. Baik. Pak Afrinal. Ya, lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin wa qulna ya Adamu
فاسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Pak Yos Effendi. Selanjutnya kita persilakan Sama-sama. kepada Ibu Triwidia Ananda SPD dari SD 06. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Lanjut kok. Live.
Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Shadaqallahul azim. Terima kasih pada Bu Triwidia. Selanjutnya kita persilakan kepada Bapak Febri Ramayali SPD. Hadir? Kalau belum, saya lanjutkan kepada Bapak Indri Parmana. Bapak Endri Parman. Silakan Pak. Endri Parman. Dari SD 26. Iya, Bu. Ayat 45. Betul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم
يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Langgo. Lai. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. صدق الله العظيم. Oke, terima kasih kepada Pak Henry. Kita minta selanjutnya membacakan Al-Quran Ibu Fitra Masni dari SD 13. Fitra Masni SPDI, silakan. Hadir? Bu Fitra Masni, silakan. Ya, Pak. Ayat berapa, Pak? 51. 51. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Open kamera. Harus open. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.
وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون صدق الله العظيم. Oke, selanjutnya. Terima kasih Bu Fitra Masni. Selanjutnya kita persilakan kepada Ibu Nofrida Leli, SAG, SD 10. Absen ingin Gua Bernal. Ada di obrolan. Tapi juga kira ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum wa alalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Wa idh qulna adkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu shi'tum ragadan fakulu minha haitsu shi'tum ragadan wadkhulul baba sujadaw wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Ago. Stop. Terima kasih. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Bu Nofrida Leli. Selanjutnya kita persilakan kepada Ibu Yulia Hasanah, SPDI, berasal dari SD 32. Silakan Bu Yulia Hasanah. Ayat berapa kok? Ayat 50, ayat 60. 60 lagi 60. Oke, silakan.
Silakan Bu Yulia. Yuli, tak kalau kamu Yuli. Hello, Iji lo. Rasanya tertuju lo. Kalau tuh. Hilang. Apa ya? Jelongko. Ganti jelongko. Terlempar. Badannya Nita aja. Orang paru Nita, ini badan Nita. Sakit sinyalnya. Pas beli terlempar. Nak darah. Oke. Kita ganti. Bolisa ya, engko. Oke. Kita ganti dengan Ibu. Lisa. Lagi. Ibu Lisa Taurisia, SPDI berasal dari SD 33. Ya, Pak. Oke, silakan Bu. Ayat 60 ya, Pak. Betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini terang nggak, Pak? Hei. Yalah. Dari mana? Dari mana, Umi? Ketian sih. Nggak ada. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izistasqa Musa liqaumihi faqulna darib bi'asakal hajar fanfajarat fanfajarat min husnata asrata aina qad alima kullu anas Bapak kabu Punah. Rabu sama tuh Kak mulu Pak. Pakai kacang matu dulu. Nggak ada aja kacang matu mi. Fanfajarat min husna. Ya Allah. Min husnata asrata aina. Qad alima kullu an. Ya Allah. Qad alima kullu anamin mashrabahum kulu wasrabu mir rizqillahi wala ta'saw fil ardi mufsidin. Wa is qultum ya Musa lan nasbira ala ta'ami wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ard mimma tunbitu ardu min baqliha waqi mimma ya Allah lah kabu mencari apa mimma tunbitul ardu Masuk ke Ibu. Apa Pak? Mimba keliha. Kenapa Ibu? Iya, kabu. Terus kopi lah Bu. Mimma tunbitul ardu min baqliha wa kisfaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala
Allah. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khairu khair billadhi huwa khairum ihbitu misran fa inna lakum masal tum ya Pak. Masa'altum waduribat alaihim waduribat alaihim muzilatu wal maskanatu wa ba'u bighadabim minallah dzalika bi annahum kanu yakfurun bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna nabiyina bighairil haqq wa yaqtuluna nabiyina bighairil haqqi dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Sadaqallahul azim. Terima kasih Bisa Polisia. Saya persilakan kepada Bu Yulia sana udah masuk. Bu Yulia. Kalau Oke, kita minta Bu Erdawati deh Bu, Elangku. Selanjutnya kepada Erdawati. Lagi cuk. Bu Jumarni. Lagi cuk. Bu Jumarni SPDI. Bu Jumarni. 24. Silakan Bu Jum. Kalau Bu. Ayat 61. Ada. 62 ya. 62 engko. Ayat 62. Terangah suruh engko. Terangah. Terangah suruh. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina amanu wallazina hadu wan nasyara wasyabiin man amana bil khairi wa amila syalihan walahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun wa iz akhazna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tura Khuzu ma atainakum biquwwati wazkuru ma fihi la'allakum
تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين Cukup. Faja'alna udah Sudah, Bu. Alangku Allah. Oke. Terima kasih. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Bu Jumarni. Kita silakan kepada Bapak Etra Donisa. Siap-siap, Bu Dance. Silakan Pak Etra Donisa. Lấy terangkan ko. D27. Lấy terangkan sorong ko. Baik, bersiap. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Tadi ko. Faja'alnaha ko na. Ibarat tadi itu. 65 kan? 66. 66. Faja'alna betul. وجعلنا نكالا لما بين يديها وما كان موعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Pas. Lela. Lagi. Kenal suara mah. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله
insyaallahu lamuhtadun. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih kepada Bapak Indonesia. Kita silakan kepada Ibu Dance Paleri, berasal dari SPDI ya. Oh, apa ya? Dance Paleri SPDI berasal dari SD 18. Silakan. Siap-siap, Linggo. Makasih, Empu. Siap kepada Bu Yusnita SPDI. Tepek lo jatuh tahu aku ya. Oh, apa ya? Nonok tadi mah. Oh, surullahnya tepek. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Open kamera. Umi leh 71 engko Dia. إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا سية فيها قالوا أنا جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيه والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوا ببعضه فيحيي الله ويريكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. Ini aja ya. Lewat menggigi ya, Mas. Lampu kan lambat aku nih. Ya, terima kasih Bu Dance Paleri. Capek nak Kak Kita siap. persilakan kepada Ibu Yusnita SPDI berasal dari SD 01. Siap-siap kepada Bu Rafika. Ya Pak, kamu nih. Silakan Bu Yusnita. Tapi kamu nih je. Siap, Ongko. Siap, bekonyo. Bujus lo. Bu Rafika, beko Bu Jus lo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa kasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yasaqqaku fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah
وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا تلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. Tanggo? Sudah. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Bu Yusnita. Kita silakan kepada Bu Rafika. Siap-siap Bu Rahmi Pritasari. Kita Bu Rafika Modni SPDI SD 14. Dir, silakan. Volumenya. kamu nih Kamera aja yang buka lah kok. Baik. Sangkut-sangkut bang. Tunggu sebentar. Sekarang jalan, sebentar. Maaf memotong sebentar. Oke, silakan. Seorang lah ya, sudah itu disudahi Oke, ya oleh tutor, kemudian kasih pengantar sedikit, nanti diserahkan kembali ke Bu Yus. Jadi batas kita sampai jam 12 ya. Jadi setelah itu baru dilanjutkan di rumah masing-masing untuk menyelesaikannya. Oke, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna kitaba illa maniya wa inhum illa yazunnun. Fawailul ladzina yaqtuluna
yaktubunal kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Sadaqallahul azim. Boleh Pak Ketua? Oke, terima kasih Kecamatan Bualung yang dipandu oleh tutor Ungku Aprinal, Ungku Jamanir. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan aplaus kepada tutornya sampai membana kawan-kawannya deh. Allah lanjut celai. Ya salut deh. Oke. Baik Bapak Ibu, adakah mau disampaikan oleh Bapak Tutor atau yang mewakili sebelum kita serahkan kepada Bu Yus? Benar loh. Ya, ada yang mau disampaikan Ungku Aprinal? Ya, mesti ya, Pak. Ungku Aprinal atau Ungku Jamanir? Boleh, Pak. Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada kawan-kawan, Bapak Ibu GPAI Kecamatan Lubalung, mudah-mudahan tadarus yang kita laksanakan akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sedikit itu kekurangan dari kami itu kawan-kawan yang ambo tangkap tadi mungkin di antara maaf Bapak Ibu yang ambo sabuyan namanya. Yang pertama Ibu Lisa, mungkin gara-gara anginnya berembus bana nampak berarti terganggu. Yang dibaca yang panjang dipendekan, pendek dipanjang berarti agak terganggu bantuannya Bapak Ibu. Sudah itu yang masalah tadi melebihi kalau nggak salah yang sebagian Bapak Ibu atau cukup tanding itu ada guys sebagian, tapi yang jadi cerita Ibu yang baru sampai mau Ibu Jum ini itu makharij huruf tadi tentang shad itu dibaca sya.
Sudah itu sekali lagi maaf Pak Etra Indonesia antara H dengan H. Sudah itu Ibu maaf Ibu Danci tentang di wakaf alaiha, ya seharusnya dibaca alaiha, dipanjangkan satu alif, dibacanya kalau tidak salah alaih. Berarti secara keseluruhan teman-teman, kawan-kawan Ambo yang dari Lubuk Aluang, kekurangannya mungkin di maktob ini atau cara mengucapkan makharijul huruf. Mudah-mudahan untuk selanjutnya kami yang dari Lubuk Alung bisa memperbaiki untuk kedepannya. Mungkin itu yang bisa Ambo tanggapi dari kawan-kawan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita langsung persilakan kepada Bu Yus untuk memberi masukan. Karena juga ini merupakan beban juga oleh tutor tentunya karena sudah satu tahun ya. 1 tahun sebelumnya kita juga telah melaksanakan tadarus. 1 tahun itu sebenarnya itu ada beban di tutornya untuk membersamai teman-temannya. Dan bagaimana keadaannya sekarang tentu kita evaluasi kembali sampai di mana kemajuannya gitu. Silakan kepada Bu Yus untuk memberi masukan kepada kita semua. Baik, apakah bisa didengar suara Ambo? Lai. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurus KKG AI Kabupaten Padang Pariaman ya yang sudah berupaya dan istiqomah untuk melaksanakan program tadarus kita. Dan ini merupakan program kita di tahun yang kedua. Mudah-mudahan program ini jalan terus. Karena yang namanya tahsin Al-Quran itu senantiasa berlanjut. Baik, tentunya sesuai dengan program kita, yang mana tadarus ini kalau kita artikan berasal dari kata bahasa Arab tadarrasa, ya tadarisu, tadarus. Artinya tadarus kita lakukan dalam rangka peningkatan bacaan. Jadi tadarus itu bukan sendiri membaca, ada orang mendengarkan, ada orang memverifikasi. Barangkali dengan keterbatasan waktu, kita tidak bisa menegur secara langsung. Kalau menegur secara langsung, mungkin kondisi kita yang online juga akan terganggu. Jadi tadi sudah diberikan masukan oleh Ibu Jamanir tadi ya, memang betul ya. Jadi kalau dapat dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, kita itu ada progres dari kegiatan yang kita lakukan dan nampak bahwa tutor yang kita berikan amanah itu berdampak terhadap anggota-anggotanya. Kita yakin dan percaya di Lubuk Alung ini banyak yang selain tutor yang ditunjuk masih ada lagi tutor-tutor lain barangkali belum tergabung di dalam kegiatan TOT kemarin. Jadi sebagai percepatan itu KKG AI kecamatannya perlu bagi per tutor itu. Ada 10 orang untuk tutor misalnya dibagi masing-masing tutor itu ada guru bindaannya gitu, ada guru yang didampinginya gitu. Kita berharap seperti itu. Karena dari bacaan-bacaan yang dibaca tadi itu bahkan ada yang ini ya, rasanya kalau PAI yang tidak menerapkan panjang pendek, apalagi dengan makharijul huruf, itu sangat jauh sekali dengan yang seharusnya gitu kan. Nah, jadi harapan kita ya, bagi yang terakhir tadi memang udah disebutkan namanya itu oleh Ungku Jamanir, ya, tapi untuk keseluruhannya saja.
Termasuk juga bagi yang sudah lancar, bacaannya juga perlu ada perbaikan. Perlu ada perbaikan. Karena masih kita lihat dari segi bacaan bagus, suara bagus, tetapi kadangkala kalau dalam bahasa Arab itu sewazan ya, sewazan. Iya, wazan. Harus kalau memang dia satu alif, pada huruf-huruf lain yang satu alif itu harus satu alif gitu, jangan berlebih gitu. Begitu juga dengung. Contohnya dengung tuh bisa dibaca satu alif. Misalnya kan wa in kuntum seperti itu. Nah, tapi dengung sampai kemananya, sampai ketemu lagi dengan dengung yang lain juga harus satu alif. Nah, jadi ini termasuk juga yang sudah lancar bacaannya ini juga termasuk masalah. Bahkan kalau di dalam perlombaan itu dikategorikan salah. Padahal sebenarnya boleh aja dibaca dengung satu alif atau dua alif. Tapi kalau kita sudah mengawali awalnya itu satu alif, ya satu alif sampai selesai begitu. Jadi istiqomahnya di dalam memanjangkan bacaan gitu. Baik ketika gunah maupun ada tanda baca panjang gitu, ada tanda mad. Di sini yang menjadi catatan saya enggak ampun enggak sebut namanya, ada tadi wa in kuntum fi raibin. Fi itu didengungkan padahal tidak kan? Siapa yang merasa baca wal hijarah dibaca wal hijarah, bertukar lagi. Min samaratin dibaca min samaratin, bertukar huruf. Masalan dibaca masalan. Ya, ba'udatan dibaca ba'udatan. Kemudian tadi Ambu mendengar wa zawjakal jannah. Siapa yang baca tadi? Iramanya bagus. Tapi di sana di Al-Qur'an yang Ambu punya kok enggak ada tanda mat, enggak ada tanda wakaf. Harusnya mengulang ya. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah. Dari segi arti nggak masalah ya. Tapi kita orang Indonesia ini dipandu dengan Al-Quran yang orang Indonesia ini memang cerdik ya. Bahwa Al-Quran Kementerian Agama yang kita pegang itu sudah ditentukan tuh wakaf-wakafnya. Jadi ketika memang tidak ada wakaf, yang menentukan wakaf itu adalah para ahli gitu kan. Jadi kalau memang tidak ada tanda wakaf, kita berwakaf, tapi berarti siapa kita gitu. Jadi kita kalau memang ada tanda wakaf, kita berwakaf. Tapi kalau tidak ada tanda wakaf, berarti kita berhenti sementara. Berarti mengulang kembali di ayat yang terdekat. Tadi juga sering didengar juga ketika membaca harokah. Harokah itu harus terpelihara. Kalau A yang memang A, misalnya mata, jangan mata, itu enggak pelihara harokahnya. Atau ta'lamun, nah, gitu. Jadi itu tidak terpelihara harokah dan itu termasuk salah satu kesalahan di fasahah itu. Jadi kalau dia u sampai ujungnya mukminun, jangan mukminun, gitu. Mukminin, mukminin, nah itu nggak boleh berubah. Kalau i sampai ke ujungnya itu artinya memelihara harokah. Tadi ada juga wala yu'khadhu dibaca yu-nya itu dialirkan nggak ada boleh. Yu'khadhu. Hamzah itu hukumnya syiddah. Syiddah artinya dia tertahan. Nggak boleh. Wala yu. Atau wala. Apa nih? Wata. Kulun. Wata. Nah, begitu. Kemudian sering juga termasuk juga orang yang sudah lancar bacaannya. Ada huruf tebal di sebelah terpengaruh huruf tipis yang sebelahnya. Misalnya azim. Dha huruf tebal. Mir rabbikum azim. Adha. Dha-nya karena tebal, A-nya ditebalkan juga menjadi
mir rabbikum azim gitu. Nggak boleh. Jadi masing-masing huruf itu kita pelihara, mana yang tebal, mana yang tipis. Tadi ada berwakaf tsumma takhadtumul ijla. Dibaca ijlanya, harusnya ijl. Siapa yang merasa itu? Salah sekali itu. Ijl. Enggak boleh, enggak, bukan ijla. Sepertinya nama-nama yang disebutkan oleh Bapak Jamanir tadi, mudah-mudahan ini tidak berkecil hati, menjadi motivasi bagi kita untuk belajar. Ya, dan ini adalah bulan Ramadan merupakan suatu langkah awal untuk pembiasaan. Mudah-mudahan kita tadarus tidak hanya pada bulan Ramadan saja, tetap terus memperbaiki mentahsin bacaan kita. Dan harapan kita selain bacaan kita itu berubah, karena kita adalah sebagai public figure bagi murid-murid kita, tentunya kita berharap dan beroleh pahala. Karena dari setiap ayat yang kita pelajari itu insya Allah akan mendatangkan pahala sesuai dengan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja yang dapat Ambo sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf karena hari sudah menunjukkan jam 12 lewat, harusnya kita istirahat hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah Bapak Ibu, kita serahkan kembali kepada Nien untuk menutup kegiatan kita ini. Jangan lupa isi absen ya Bapak Ibu. Absen di mana? Belum? Isi absen jangan lupa di kolom chat. Isi absennya. Kita foto bersama dulu ya. Sebelum diserahkan kepada Nien, kita foto bersama dulu. Nyalakan kameranya. Nyalakan kameranya. Kamera ko aprinal coba nancak ya. Rahasia. Ibu Iya, kan Jan ya. biasa Ibu. Jania Tapi ini yang berhasil. Di tanduan tutur aku tambah jalan tambah tuko tambuah. Oh. Suah. Nyalakan kamera Bapak Ibu. Insyaallah ke depannya mungkin tambah baik di segi bacaan kita semuanya. Ini kegiatan yang positif ya. Nampak wajah-wajah baru di sini. Tadi ada Bapak dari mana tadi? SD 22 mana ini? Udah keluar dia. Normalina. SD 22 Lubuk Alung. Kameranya belum dibuka. Pertama baca Al-Quran tadi. SD 22 Lubuk Alung di mana? Hadir, Pak. Gagah Pak tuh yang mana? Valdiansa. Hadir, Pak. Oh, bisa. Ayo. Tuh SD ayo. Ayo gagah Bacaannya Pak. gagah loh. Bacaannya gagah loh. Kurang gagah loh. Lah juga gagah Pak tuh SD 2 nampak di bawah tadi nemu ya gagah Pak sore gagah loh. Lah ini di kamera Ibu ya. Select satu dulu. Malik absen, Pak. Select satu. Siap Beko jangan lupa siap absen nak. Iya, link Satu, absen, Pak. Ya. 1, 2, 3. Oke. Simpan dulu. Simpan dulu. Banyak yang mati kameranya pakai tua. Palai kadangnya apa? Lalu teman. Nak tenda kadang terbuka kayak itu segan loh ya. Kita lanjut ke slide 2. Slide 2. Lama slide 2 Pak Ibu mungkin tak tahu corona. Jadi tetap senyum salah. Slide 2. 1, 2, 3. Oke. Silakan ke Nien untuk menutup kegiatan kita. Absen usul dah. Absen jangan lupa Pak Ibu absen. Linknya udah apa dah? Ya bro, dalam kolom chat. Di kolom chat ya. Alhamdulillah. Terima kasih kita ucapkan kepada
Ungku Afrinal, Ungku Jamanir, dan Bapak Ibu semua, teristimewa kepada Ibu pengawas yang sudah membersamai kita pada malam pertama ini dalam tadarus Al-Quran kita. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan ini bermanfaat dan membawa berkah kepada kita semuanya. Demikian acara Amin. kita malam hari ini. Kita tutup dengan membacakan Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.